Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Morning, teacher. How are you today? I'm fine, and you? I am fine, good. I hope you're always healthy and keep spirits. Before we start the lesson, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita ke materi selanjutnya, Miss mau tanya, kemarin kamu masih ingat gak kita belajar materi tentang apa? Materi invitation. Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang materi invitation, yaitu adalah undangan resmi lisan dan tulis yang berkaitan di sekolah atau di tempat kerja. Oke, good job Nur Aziza. Today I will teach you about analytical exposition text. Sebelum lanjut ke materi pembelajaran, Miss akan memberitahu tujuan dari pembelajaran materi ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu membuat teks analitis eksposisi terkait isu aktual dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Adapun penilaian yang lainnya yaitu adalah penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Okay, next. The material today is about analytical exposition text. Nah, what is in the analytical exposition text? Nah, jadi di analytical exposition text ini ada beberapa yang akan Miss bahas. Yang pertama yaitu the definition, and the second is social function, and the third is generic structure, and the last is language features. And I give you an example, but the last material, okay? Do you know what is the definition of analytical exposition text? No, miss. Okay, the definition of analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Nah, jadi pengertian dari analytical exposition text ini adalah menguraikan gagasan penulis tentang fenomena yang berada di sekitarnya. Right? Understand? Yes. And then the next is about social function. Aziza, could you read the text? Social function to ensure the readers that topics present are important to be discussed or gather attention by giving some argument which support the topic. Nah, jadi social function ini adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan itu penting untuk dibahas atau mendapat perhatian dengan memberikan beberapa argumen yang mendukung topik tersebut. Kira-kira paham nggak nih Aziza? Siapa paham? Okay. The next material is about generic structures in analytical exposition text. There are several generic structure in analytical exposition text. The first is thesis, the second is arguments, and the third is reiteration. Okay, Resti, could you read text? Thesis, argument, and reiteration. Thesis. In this part, the writer introduces about the topics or main idea. Topics. Thesis is always in the first paragraph in analytical exposition text. The second is argument. In this part, the writers present some argument to support the main idea. And the last, reiteration, presenting the thesis, summary or conclusion of what has been stated before in the previous part. Thank you. Nah, di bagian tesis ini, penulis memperkenalkan topik atau gagasan pokok. Nah, tesis ini selalu berada di paragraf pertama. Kemudian, argumen. Pada bagian ini, penulis menyajikan beberapa argumen untuk mendukung gagasan pokok. Nah, yang terakhir yaitu reiteration atau kesimpulan, yaitu mengulang tesis, ringkasan, atau kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan di paragraf sebelumnya.
Do you understand? Yes, I do. Okay. Material in analytical exposition text is about language features. There are several parts in language features. The first is using relational process. For example, be and become, remind, and text. And the second is using internal conjunctions. For example, father, meanwhile, and first. And the third is using casual conjunctions. For example, although, because, and in order. And the fourth is using simple present tense. And the last is using component complex sentence. Use words that link arguments such as firstly, secondly, and reasoning through casual conjunction, such as in addition, furthermore, however, and therefore. Understand? Miss mau kamu sebutkan contoh dari relational process. Be, because, remind, test. No, not because. Become, okay? Become, remind, test. Okay, good job. I gave an example for you. The title is about cars should be banned in the city. Nah, jadi Miss mau tanya nih, kamu kan udah belajar materi analytical exposition text hari ini. Nah, Miss mau tanya, manakah di antara tiga tersebut yang termasuk ke dalam thesis? Yang cars shall be banned in the city. As we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Oke, good job. Jadi udah ngerti kan kalau tesis itu selalu berada di awal paragraf dan dia menceritakan tentang topik atau gagasan pokok. Understand? Yes. Coba Resti, Miss mau tahu nih di antara tiga ini mana yang termasuk arguments? Second. Ya, benar. Second paragraph. Nah, jadi di second paragraph ini ada firstly, and then secondly, and then thirdly. Nah, ini adalah bagian-bagian argumen yang mendukung dari si topik tersebut. Nah, jadi kamu membuat teks ini berdasarkan argumen-argumen yang berada di topik tersebut untuk meyakinkan si pembaca. Do you understand? Yes, I do. Oke. Tadi kan kita udah mempelajari language features in analytical exposition text. Nah, Miss punya example nih, contoh dari analytical exposition text. Nah, menurut kamu nih, bagian mana nih dari ketiga paragraf tersebut yang masuk ke dalam reiteration? Yang in conclusion. Ya, good job. Yang in conclusion atau the last paragraph. Nah, di paragraf yang terakhir ini, si penulis menceritakan ulang atau membuat kesimpulan dari paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Oke, do you understand? Yes, Oke. Coba Aziza, apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini di dalam teks analytical exposition? Ada social function, generic structure, language feature. Nah, good job. Oke, jadi ketika kamu membuat teks analytical exposition, kamu harus memperhatikan generic structure-nya. Yang pertama yaitu ada tesis, ada argumen, dan ada reiteration. Juga kamu harus memperhatikan language feature-nya. Kamu harus menggunakan relational process, terus kamu harus menggunakan internal conjunction, and then simple present tense, and don't forget to use at firstly, secondly, thirdly, the last, buat menghubungkan argumen yang kamu buat. Sampai segitu paham kan? Siapa? Oke, apakah ada pertanyaan tentang materi yang Miss ajarkan hari ini? Oke Aziza, kalau kamu sudah paham tentang materi analytical exposition text, Miss akan memberikan tugas untuk kamu membuat teks analytical exposition text sesuai yang sudah Miss tentukan temanya di sini.
dan nanti akan dibahas di pertemuan yang selanjutnya. Okay, I think that's enough for today, and I think that's enough about the material of analytical exposition text, and see you. Bye bye.